Najveće mesto zaliva Strimonikos nalazi se tačno na polovini puta između Soluna i Kavale. I u bukvalnom prevodu sa grčkog ime ovog mesta bi bilo Bela dolina. Dobrodošli u jedno od najpopularnijih letovališta severne Grčke. Sa preko 3500 stalnih stanovnika, Asprovalta je mesto koje nudi širok spektar usluga, pa se može reći da se preporučuje i porodicama sa manjom decom, ali i mlađim ljudima željnim provoda i avantura. Pre svega ćete ovde lakše i povoljnije pronaći smeštaj nego u ostalim delovima Grčke, jer samo u Asprovalti imate preko 12.000 hotela i apartmanskih objekata. Pored nekoliko lokalnih marketa, na izlazu ka Nea Vrasni imate čak 3 velika marketa. Tu su i pekare, mesare, piljare i ulični prodavci, tako da ćete se bez problema snabdevati potrebnim namirnicama. Mesto ima i zdravstveni centar, ali i nekoliko lekarskih, pa i veterinarsku ordinaciju. Asprovalta ima poštu, banku, nekoliko apoteka, kao i agenciju za iznajmljivanje automobila i motora. Dostupno će vam biti preko 300 različitih prodavnica, butika, suvenirnica. Kao i preko 100 restorana i taverni. Pored nekoliko igrališta, najmlađi mogu da uživaju i u terenima za različite sportove. Pa i u Luna parku, koji je u sezoni smešten između Asprovalte i Nea Vrasne. Takođe se u mestu nalazi i nekoliko kafića, u sklopu kojih postoje i igraonice za decu.
Kao i u svim većim mestima, i u Asprovalti imate nekoliko ovih igraonica na otvorenom. Takođe je i iznajmljivanje električnih automobila za decu veoma popularno. Pored ove benzinske stanice, koja je u samom centru Asprovalte, na putu ka Stavrosu imate još 5 benzinskih pumpi koje su snabdevene svim vrstama goriva. Najbliži punjač za električne automobile je na parkingu velikog trgovinskog lanca Masutis, a postoji i hotel koji svojim gostima nudi ovakvu uslugu. U samom mestu postoji usluga pomoći na putu ukoliko vam se auto pokvari, ali i 2 majstora za automobile na putu ka Stavrosu, pa i vulkanizer. Asprovalta ima i besplatan parking, i to u prvom redu do mora. Na samom izlasku iz Asprovalte se nalazi veliki autokamp, gde svi ljubitelji ovakvog vida letovanja mogu da uživaju. Svakog ponedeljka na ovom prostoru iza mene, koje je tik uz more, a između Asprovalte i Nea Vrasne, možete posetiti tradicionalnu grčku pijacu i snabdeti se najlepšim domaćim grčkim proizvodima. Asprovalta ima veoma lepo i prostrano šetalište koje se široko pruža između plaže i prvog reda kuća. Prostire se sve do izlaska iz naselja ka mestu Nea Vrasna, kada staza nije više popočana, ali je praćena drvoredom palmi sve do ulaska u Nea Vrasnu i do njenog šetališta, koje je takođe veoma lepo. Kada spojimo ova 2 šetališta, dobijamo preko 2 km idealnih za večernje šetnje pored plaže. Izuzetno lepo uređen centralni trg Asprovalte je u večernjim satima, a naročito u sezoni, prepun turista. Asprovalta, kada je u pitanju noćni provod, ima mnogo više da ponudi od okolnih mesta, pa tako za sve ljubitelje dobre zabave, vikendom, a ponekad i radnim danima, se organizuju žurke u par barova na plaži koje često traju i do jutarnjih sati.
Tokom leta se ovdje održavaju razne kulturne manifestacije, predstave, koncerti. U samom centru letovališta nalazi se crkva Svetog Đorđa sa ikonom ovog sveca koja je tu doneta u 16. veku. Ljubitelji ribolova su česti gosti Asprovalte, ali ne samo zbog gradske plaže, već kažu da je ušće reke Strume u Egejsko more, koje je u blizini, pravi raj za ribolovce. Iz Asprovalte možete sami da organizujete više izleta, pa je tako poznata pećina Alistrati na 45 km odavde. A jedno od najpoznatijih arheoloških nalazišta u Grčkoj, Filipi, udaljeno je 65 km. U okolini Asprovalte je i ženski manastir Svete Lidije, koji je izuzetno povezan sa našim narodom, ali ono što turisti iz Asprovalte najčešće posete je rodno mesto grčkog filozofa Aristotela. Stagira je udaljena nešto manje od 50 km od Asprovalte i Stavrosa ili na oko 1 sata lagane vožnje automobilom. Ovdje možete obići muzej na otvorenom, Aristotelov park čudesa, ploče sa njegovim mislima, kao i statu Aristotela. Posetu Stagiri možete spojiti sa obilaskom prelepih plaža u okolini mesta Olimpijada, koje je najbliže ovom mestu. Pored toga što je Asprovalta najbliže letovalište u Grčkoj svima koji putuju preko Bugarske, vidjeli ste da stvarno ima i baš puno sadržaja koji bi trebali da zadovolje gotovo svačije ukuse. A kakvu gradsku plažu možete da očekujete u Asprovalti?